harki caalaan isaa akkuma argitanu dargaggeessa ijoollee goomsa qabanu siiniyeerota warra jedhaman akka Shimallisii Geetaanaa fa'a Biiniyaamis jaratu nu gidduu jira waan ta'eef sanaaf tokkummaan keenya itti dabalame akkuma ilaaltanu coaching staffiin keenyas baay'ee ijoollee dargaggooma sanaatiyyuu walitti dabalame qabxii gaarii akka finnu nu taasiseera jedhee ስኬታችን ሚስጥር ያው ብዙ ቢሆንም ከብዙዎቹ ግን አንደኛው ያሰለጣጣን ነው icciitiin milkaa'ina keenya baay'ee ta'us sana keessaa tokko haala ittiin leenjinuudha sanaan alatti naamusaa fi tokkummaa keenyatu sadarkaa kana irratti akka argamnu nu gargaare ክረምት ላይ ካቀድነው ነገር አንፃር ጥሩ እየመጣን ነው ብዬ አስባለሁ ገና ደርቤ ከሮራ ቀበኔ ወልብረ ቀበኔ ዮ ኢላሌ ሐላ ጋር ረጅራ ወጎቱ አብረን ሸናን ደርበን ሐዋሳን ገውምሰ ጋሪ ሙልሳይን ቱሬ ከናፍ በረከነ ገውምሰ ጋሪ አገርሲስኔራ ከዛ አንፃር ስንመለከተው ዘንድሮ እያሳየን ያለነው ነገር ጥሩ ነው ሲዳማኒስ ያው ጎሊዳን ነው ጫሌቱ ከን ድረከኛ ጅሩ አርሲና ገሌኒስ ዱዱበከኛን እኒስ ጎሊዳን nu gadi teetiyyuu sadaffaarra jira wal dorgommii cimaatiyyuu gaggeeffamaa jira yaada sanaaf amma darbiin roodowaan kuni kanaan dura akkasiin wal arganii beekanu yaada yeroo duraatii fi lammanuu geebaa fi kan morkataa jiranu እና baay'ee dorgommii cimaadha yaada ካለፉት ጊዜያቶች የተለየ የደርቢ ጨዋታ ነው ብዬ ነው ማስበው ከንድሮ አጫላ ተበደርቢ አዳት ጀደ ያዳ ክለቡን ለማኑ ጉባ ሊግ ቻረታውዳን ወሊ ሞርከቱ ሞርኪዮላናን ተበረት ሙለቹ ደንደውዳ ኑቴሞ ቆጶፍኔራ karoorri keenya taphasa kana dura keenya jiru kana moodha moone taphasattaan immoo tiyaanna geebaaf ammaaf yeroon isaas ganaadha garuu amma karoorri keenya taphasa darbii kana moodha ከየትኛውም ጨዋታ 3 ነጥብ ማግኘት የራሱ ሳይኮሎጂካል አድቫንቴጅ አለው ተበከሙ ረቲ ቀብጢ ሰዲ አርገቹን ጭምነቲን ሰሙ ኒደበላ ተበከና ማሌ ተቦቱ ኩረቱርበቱ ናፋ ኩኒ ገራገሩማ ሄዱ ሙደንዳ ዋንጫዳፍ ተምኒ ኩን ቆፍቲ ሙርቴሳ ሚቲ ጢንሰሙዳፍ ገሩ ፋይዳ ጉዳ ቀባ ለዋንጫው ግስጋሴ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው ኦር አዎንታዊ ተጽዕኖ አለው ማለት አንችልም ሳይኮሎጂካል ግን አድቫንቴጅ ይኖረዋል baay'ee goomsa guddaa qabu እንትና ደጋፎኒ keenya sanaaf immoo taphasa kana irratti akka dhufanii nu deeggaran አምሳ ኮን እንደበርሳችሁ እንደነዚህ አይነት ጨዋታዎች መኖራቸው አንደኛ ደጋፊዎችን ሳቢ የሆኑ ጨዋታዎች ናቸው ደጋፊዎች በብዛት ወደ ሜዳ እንዲገኙ ያደርጋል ተፖኒ ሚደጎን አከሲ ጅራቹን ደገርቶን ድሬቲን አካርገማን ከካሳ ኑትለማኑ ዋንጫፍ ጠበቻ ዋንጅሩፍ ሚሪ ደርቢ ከና ወላናታ ፕሪሚየር ሊግን አከነመት ተልጎቹስ ደንዳ እነዚህ የደርቢ ጨዋታዎች መኖራቸው ያው ደርቢነት ስሜት መኖሩ በራሱ ፕሪሚየር ሊጉን የሆነ ደስ እንዲል ያረጋዋል ብዬ አስባለሁ አይ ቲንክ ለሁለቱም ቡድን በደጋፊዎቻቸው ፊት መጫወት አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማስበው ክለቡ ተለማኒፉ ደገርቱ ቶፊ ፉልረት ተበቹን ጋሪዳ ተበከናፍ ደገርቱን ሲምቦ ደበሉ ኑቲስ ዋንቀም ኑረቲ አከዋ ደበሉ ንጎዳ ስረርካ ተበከናሌ ደበሉ ደንዳ ከፍ ያረጋዋል ብዬ ነው ማስበው